सप्तम दिन में खंडगिरी यात्रा महासमर आज आसिले 5टी यात्रा अनुष्ठान आगामी यात्रा वर्ष 2024-25 रे यात्रा मैदान को आसिबो हाई बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान यात्रा सिंह बाहिनी यात्रा श्री विश्व दरबार रो आगामी यात्रा वर्ष 2024-25 रो नुआ नाटक सबू जानी चंद्रसेना। जय जगन्नाथ, नमस्कार। मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास 24 तारिख शनिवार। शनिदेव कृपा आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को। आज कहार केउ नाटक केउठी यात्रा दुनिया रंगीन रंग मंच रे यात्रा जगतर लोकप्रिय कलाकार मानकु नै एक भिन्न स्वादर बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान मनोरंजन नुआ प्रयास नै राजकुमार मिश्र को प्रयोजन रे आगे आसुची ओम जगधात्री गणनाट्य। यात्रा श्री विश्व दरबार तृतीय अभिनय रजनी जोरंदा माघ मेला ढेंकानाल। आज नाटक अबुझा आखिर ओ कुहा कथा रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, संगीत एक अनुसार ओम श्री बाघाज्योति लोकनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी नुआगाँ राजनगर केन्द्रापड़ा। आज नाटक एई मन झुरुछि तोते रचना डॉक्टर सुधांशु नायक, निर्देशना रंजन विश्वाल, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। कलिंग गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी तंतीपाल राजनगर केन्द्रापड़ा। आज नाटक संज आसे नई नईलो रचना लिलीदास, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन तृतीय अभिनय रजनी नाहालपुर केशरनगर कटक। आज नाटक लुहरे धोईबी कलंक दाग रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री महाबाणेश्वरी तृतीय अभिनय रजनी राजगढ़ राजनगर केन्द्रापड़ा। आज नाटक तू जेउठी मु सेठी रचना पपु ब्रह्म, निर्देशना रंजन विश्वाल, संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी खंडगिरी मेला भुवनेश्वर। आज 2 गोटी सुरे गोटे नाटक गांधी भूमिका रे कन्हई दास रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विनोद राउत, संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा अशोक सम्राट प्रथम अभिनय रजनी गुगुआ केन्द्रापड़ा। आज नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट रचना जितेन्द्र महापात्र, निर्देशना किशोर खंडवाल, संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा सूर्य मंदिर प्रथम अभिनय रजनी खंडगिरी कुंभ मेला भुवनेश्वर। आज नाटक मु तू रोजा झीओ मु रिक्शा वाला रचना अरुण बारिक, निर्देशना तापस स्वाई, संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वर्ण महल प्रथम अभिनय रजनी खंडगिरी मेला भुवनेश्वर। आज नाटक केते दुख देबू दे रे कालिया रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, संगीत एक अनुसार। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी खंडगिरी कुंभ मेला भुवनेश्वर। आज 2 गोटी सुरे गोटे नाटक अधा रातिर साथी रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा दुर्गा मंदिर प्रथम अभिनय रजनी करदा हरिहाट मेला छठीपुर जाजपुर। आज नाटक काँ देना लुह सरीजीव रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विक्रम नायक, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा आकाश गंगा तृतीय अभिनय रजनी कुसुपुर बालिकुदा जगतसिंहपुर। आज नाटक तू कहबू ना मु कहबी रचना इंजीनियर तुषारकांत, निर्देशना विक्रम नायक नंदुसार। गौरी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी जयनगर केन्द्रापड़ा। आज नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना कृष्णा स्वाई, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा रंगमहल प्रथम अभिनय रजनी खंडगिरी कुंभ मेला भुवनेश्वर। आज नाटक जह्नरे तोड़बी घर रचना अरुण बारिक,
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ଗୌର ଦାସ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଅନ୍ଧାରୀ ଛକ ରଗଡି ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ସରିଗଲା ବାହାନଗାରେ, ରଚନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମଲିଆ ଯାଜପୁର ଟାଉନ। ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ, ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁହାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାନସ ଭୂୟାଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମିଲନ ମୋଡ଼ ବଡପାଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ଆଜିର ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ହେବି ତୋରି ପାଇଁ, ରଚନା ୟୁନିକ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କରଦା ହରିଆଟ ମେଳା ଷଠିପୁର ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜାମ ବାଇଦ ବଜା, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା, ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଚାନ୍ଦୋଳ ରଜାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହ ମୋର ଆଖିର ସାଥୀ, ରଚନା ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ସପ୍ତମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ରୁହିଲା ପାଲହଡା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଠକି ଦେଲ ବନ୍ଧୁ ଠିକଣା ବେଳେ, ରଚନା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଭିରାମ ସାହୁ, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ, ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ଯାତ୍ରା ମହାସମରର ଆଜି ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଦିବସ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ମହାସମରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛନ୍ତି 5 ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ମୌଡମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦୁଇ ଗୋଟି ଶୋ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେବ। 2 ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର 2 ଗୋଟି ଶୋରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର 2 ଗୋଟି ଶୋରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ କହ୍ନେଇ ଦାସ, ଆଉ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର 2 ଗୋଟି ଶୋରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ନାଟକ ସବୁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା, ସବୁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।